Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Harlan, NPM 23758002 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Nah, di mata kuliah Jaringan Komputer 4. Di sini saya akan melanjutkan mengerjakan di lab 15.1.3 yaitu lab FAT control using BBR. Nah, di sini terdapat 4 VAR. Di sini part 1 yaitu build the network and configuration basic device setting, lalu yang kedua itu configuration and verify routing, lalu part 3 konfigurasi PBR to profit FAT control, lalu part 4 itu konfigurasi local PBR to profit FAT control. Nah, di sini kita akan membuat topologi seperti ini. Ini kita Nah, di sini kita akan buat topologi seperti ini. Di sini kita menggunakan 3 router, lalu di sini 2 switch. Nah, di sini kita akan switch. Nah, sini sudah, lalu sini kita ganti nama jadi router 1, ini router 2, lalu ini router 3, lalu ini D1. Lalu di sini D2. Nah, lalu sini kita pasang kabel, kita konekkan ini ke sini, internet 1, lalu sini 0. Oke, lalu sini kita menggunakan kabel serial. Nah, lalu sini kita gunakan G01 G0. Kita kasih G0 G0 ya bawah. Oke. Nah, sini sudah, lalu kita jalankan, kita start. Nah, sini kita tunggu. Nah, di sini sudah terkonek. Lalu di sini kita lakukan konfigurasi di router 1. Sini sudah connect. Kita buka open console. Sini kita enable config terminal, lalu sini hostname router 1, lalu di sini no IP domain lookup, lalu link console 0, lalu sini logging snapshot, lalu sini x timeout 0, lalu kita exit. Lalu sini kita masuk ke banner
modes. There is router 1 path control using PBR. Ini keselin aja. Nah, sudah. Lalu di sini kita masuk ke interface E0/0. Oke. Lalu di sini kita masuk ke description connection to R2. Udah, lalu di sini kita masuk ke IP address 172.0.255.255.252. Lalu no shutdown, lalu exit. Nah, sini kita masuk ke interface serial, yaitu 1/1/0. Nah, lalu di sini description serial to connect R3. Nah, sudah. Lalu di sini kita masukkan IP address serial connect to ini serial 1/0. Lalu di sini kita masuk ke IP address 172.16.2.1 255.255.252. Lalu no shutdown, exit. Lalu sekarang kita masuk ke interface 0/1. Lalu di sini kita masuk description connect to D1. Lalu sini kita masukkan IP address 10.0.1.0.255.255.252. No shutdown, exit. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi di router 2. Kita open console. Lalu di sini kita enable config terminal. Lalu di sini kita hostname router 2. Lalu sini no IP domain
Lalu di sini masuk ke line console 0, lalu logging snapshot check timeout 0, lalu exit. Lalu di sini kita masuk. Nah, lalu di sini kita itu interface E0/0. Lalu di sini kita destination connect to router 1. Nah, lalu IP address 172.16.0.1 255.255.255.252. Lalu no shutdown exit. Lalu di sini kita masuk ke interface E0/1. Lalu di sini dan connect to router 3. Lalu IP address 172.1.1.255.255.252. Lalu no shutdown exit. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi di router 3. Kita open console, lalu sini enable config terminal, lalu hostname router 3, lalu sini no IP domain up, lalu line console 0, lalu logging snapshot, lalu x timeout 0, lalu exit. Nah, lalu di sini kita masuk ke banner mode. Nah, udah, lalu kita masuk ke interface E0/0. Lalu di sini kita masuk ke destination connect to router 1. Lalu di sini kita masukkan IP address yaitu 172.16.1.2, lalu 255.255.255.252, lalu no shutdown exit. Nah, sekarang kita ke interface serial 1/0. Lalu di sini kita description to. Nah, lalu di sini kita IP address 172.16.1.255.255.255.252. Oke, lalu no shutdown exit. Nah, sekarang interface E0/1.
Nah, di sini destination to connect to D2. Lalu di sini kita masuk ke IP address 192.168.0.255.255.252 lalu no shutdown sit. Nah, sudah. Lalu di sini kita lakukan konfigurasi di switch 1. Kita open console. Nah, di sini kita masuk ke enable config terminal. Lalu sini hostname D1. Lalu sini no IP domain up dan console no login method, lalu next timeout 0, lalu sini kita exit. Lalu sini kita masuk ke banner. Nah, sudah. Lalu di sini kita masuk ke interpret. Lalu di sini masuk ke interface E0/0. Lalu di sini no switch port description connect to router 1. Lalu di sini kita masukkan IP address 10.0.255.255.255.252 no shutdown sit. Nah, selanjutnya kita di sini kita lanjut ke sekarang interface F1. Lalu di sini kita masuk description interface simulator network. Lalu di sini IP OSPF network point to point. Lalu sini kita masukkan IP address yaitu 10.10.1.255.255.255.0. Lalu exit. Lalu sekarang interface lookup to. Lalu sini kita masuk ke destination. Nah, udah. Lalu di sini kita IP OSPF network point to point. Lalu sini kita masukkan IP address yaitu 10.10.255.0. Lalu sini kita exit. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di switch 2. Kita open console.
Nah, sini kita enable config terminal, hostname D2, lalu di sini IP domain up, lalu lin console 0, lalu logging sub, lalu sini xtimeout masuk 0, lalu di sini exit, lalu di sini masuk ke banner. Oke, lalu di sini kita ke interface 0/0 0/0, lalu no sweet port destination connect to R3, lalu sini kita masukkan IP address untuk 92.168.0.255.255.255.252, lalu no shutdown exit. Sekarang kita ke interface lookup 1, lalu di sini masuk ke description interface simulasi network, lalu di sini IP OSPF network point to point, lalu kita masukkan IP address 192.168.255.255.255.0, lalu exit. Nah, sini kita sudah melakukan konfigurasi di part 1. Selanjutnya kita ke part 2. Di sini konfigurasi and verify routing. Nah, di step 1 itu konfigurasi di routing. Kita ke D1, lalu di sini kita IP routing, lalu di sini router OSPF 123 SPF 123, lalu di sini router ID 1, lalu sini auto close range bandwidth 1000. Oke, nah sini sudah. Lalu di sini kita masuk ke network, nah lalu di sini kita ganti networknya itu 0, ini kita ganti dengan 1, lalu area 3 kita ganti jadi 255 area 0. Oke, lalu ini kita ganti jadi 2 IP. Nah, lalu di sini kita end. Oke, sudah. Lalu kita di router 1, di sini kita masuk ke router OSPF 123, lalu router ID 1.1. Oke, lalu sini auto close bandwidth 1000. Nah, lalu sini kita masuk ke network. Nah, sini
Nah, sini kita lanjut ke master, lalu di sini kita ganti. Oh ya, ini kita ganti jadi network 172.16.00 area 0. Lalu ini kita ganti jadi 2. Lalu N. Nah, sini sudah. Lalu kita lakukan konfigurasi di router 2. Di sini kita masuk ke router OSPF 1, lalu router ID .1, lalu auto cost bandwidth 1000. Oke, lalu sini kita masuk ke network. Lalu ini kita ganti jadi 1. Lalu N. Oke, sudah. Lalu kita router 3. Kita lakukan juga sama. Ini router OSPF 123, lalu router ID 3.3.3.1, lalu auto host bandwidth 1000. Lalu di sini kita masukkan network. Lalu di sini kita ganti jadi 172.16.1. Lalu ini kita ganti jadi 2. Lalu di sini kita N. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke D2. Ini sama, kita lakukan ke IP routing router OSPF 123, lalu router ID 3.3.3.2. Lalu sini auto cost level 1000. Lalu di sini kita masukkan networknya. Nah, di sini kita ganti jadi 1. Ini jadi 255. Oke, sudah. Lalu di sini kita N. Oke, nah sudah. Lalu di router 1 di sini kita lakukan show IP OSPF. Nah, di sini muncul IP-nya. IP/30. Lalu di sini. Nah, baik, di sini kita lanjut. Ini kita ke router 2. Di sini kita sama, kita show IP. Di sini muncul juga gateway of last resort node.
Lalu di router 1 kita lakukan pengecekan juga. Nah, sini juga muncul router 2. Nah, sini juga muncul. Lalu di router 3. Nah, sini berarti kita berhasil semua. Lalu di sini verify endpoint connection and path taken. Lalu di sini kita di D1 kita lakukan ping 192.168.1.1 soldier 10.10.1.1. Nah, sini sukses paket DSP tipe N squid to about. Lalu kita ke D1 juga. Di sini kita lakukan teracor 192.8 10.10.1. Nah, di sini muncul. Nah, berhasil di sini 10.10 lalu 12. Selanjutnya kita sini kita lakukan di sini kita lakukan ping 192.168.1.1 soldier 2. Nah, di sini sukses berhasil. Lalu di sini kita lakukan ini diganti. Bisa. Berarti di sini ketik ya. Transfer 192.168.1.1 soldier 2. Nah, sini juga muncul ada 4 berhasil. Lalu selanjutnya di router 1 kita lakukan show IP router OSPF nah ini OSPF, lalu begin get ke nah di sini juga muncul IP-nya itu 192.168/24. Oke, lalu di sini kita show IP router 192.168.1.0. Nah, di sini muncul yaitu OSPF 123. Di sini IP-nya atau destination itu 172.16.0.1. Lalu di sini from 3 titiknya muncul juga. Lalu selanjutnya kita di router 1 di kita. Nah, di part 3 ini kita langsung konfigurasi BBR to provide path controller. Nah, di sini kita coba config terminal, lalu di sini IP access list standar ini salin aja. Lalu di sini kita masuk
image ACL lalu mat. Nah, baik, di sini kita lanjut ACL. Oh ini terus dito auto lalu di sini kita masuk limit IP itu 10.10.2.0 lalu 0.0.0.255 lalu exit. Dan itu kita masuk ke router ID router map R1 to R3 limit. Lalu di sini kita masuk ke distance to lalu di sini kita masuk ke match IP ACL. Lalu di sini set IP. Lalu di sini kita exit. Nah, selanjutnya kita cek itu, kita exit dulu. So router map. Nah, di sini router map R1 to R3 limit. Lalu LOL ACL yang muncul, lalu sini IP-nya muncul, lalu 0 paket 0 DPTS. Lalu di sini kita show IP quality. Nah, di sini itu interface to map. Lalu selain itu kita sini terbaca 192.168.1.1 LOL 1. Oh, di D1 kan terbaca 192.108.1.1 LOL 1. Nah, sini muncul. Lalu sekarang kita cek yang LOL 2. Nah, sini juga berhasil. Lalu di router 1 sini kita show router map. Nah, di sini reset the package. Oke. Lalu di sini kita show structure. Nah, sini juga berhasil. Lalu di sini kita config terminal. Lalu kita masukkan IP di router 1. Lalu kita masukkan IP-nya. Lalu di sini kita exit. Lalu di router mat permit. Lalu di sini match IP. Lalu di sini set IP. Lalu kita exit. Dan di sini kita IP local policy the where. Lalu kita exit. Selanjutnya kita
Selasa 192.168.1. Nah, ini muncul IP kita 1716.2. Oke, lalu di sini kita IP itu 0.2. Nah, di sini juga muncul 1.1. Oke, selanjutnya show router map. Nah, di sini juga muncul untuk router map PBR. Nah, router map PBR. Lalu di sini oke, sekian dari saya untuk pengerjaan di lab, yaitu lab 15.13, yaitu lab FAT control using PBR. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.